Halo, assalamualaikum teman-teman. Teman-teman, aku Waalaikumsalam. aku baru cek materi di Google Drive. Rupanya hilang materinya ya. Ini kehapus kayaknya. Aku ganti laptop soalnya. Tunggu ya, aku upload lagi ya. Oke. Iya, tadi terakhir teman-teman kalau Google Drive, teman-teman hati-hati ya, jangan sampai dihapus. Ada Abah di situ. Iya, Mama ngajar dulu. Bah, tolong, Bah. Sebentar ya, teman-teman ya. Yang materinya belum dapat siapa? Yang belum download materi siapa ya? Ini ada Mbak Desi. Xiaomi ini siapa? Suaraku kedengeran, guys? Aku nih, Viva. Oh, Siva. Ya ampun. Siva udah dapat materinya? Udah. Oke, Nih, udah. Soalnya hilang itu di drive-nya. Ya lah. Aku buka dulu ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, yang Bu Fitri udah, Bu Eni udah, Bu Desi yang belum ya. Gimana teman-teman? How was the Lebaran's Day? Siapa yang mudik? Mbak Erna, did you come to your village or no?
Ya, izin mau izin, Miss. Sama-sama, Ibu. Aku izin pakai ini ya, pakai avatar dulu karena agak kurang sehat, jadi berantakan sekali. Alhamdulillah bisa ngajar, tapi memang jelek sekali. Okay, I will show you our speaking material for today. Nah, okay. Is it clear or no? Clear. Clear. It's okay. And before we start this conversation and answer the question, I want Miss Siva first. Miss Siva, Yes, Miss. I'm here. okay, wait. I wanna ask you, what time do you wake up usually? I will wake up at 5 o'clock. Mm-mm. At At 5 o'clock. at 5 o'clock. And what do you do after that? After that, I go to bathroom Mm-mm. and then drink susu. Okay. Have you ever overslept? Overslept. Covers. Yes. Overslept. Overslept is ketidurannya lah kelewat gitu. Enggak. Never? Never. Apa ya kalau bahasa Indonesianya? Kelebihan tidur kali ya. Oke. Okay. So you are morning time ya. Yes. Okay. Yes. Okay, you know that if there is no any schedule for teaching, I will wake up at 5 or 4:30 and get praying subuh. But after that, I will go back. I will sleep again until 9 or 8 p.m. 8, no, a.m. because I cannot wake up early morning. Okay, thank you, Miss Sipa. And let's move to Miss Erna. Miss Erna, are you there? Yes, Miss. Okay, I'm Miss Erna. What do you eat for your breakfast? I am eat rice and chicken. Rice, And chicken rice, yeah, rice, and and chicken. So it mineral water. hmm, for my breakfast. Nah, you can say like that. I have rice Oh, and a chicken for my breakfast. I have rice and chicken for my breakfast. Oke, silakan dicatat ya teman-teman. Enaknya ini tadi di print Yes. dulu. Jadi ketika kita tanya jawab, udah langsung dicatat gitu. Udah Okay. langsung dijawab. Alright then. And do you always have a heavy breakfast, Miss Erna? Heavy breakfast is like always rice and the vegetable or the protein. No. Sometimes I eat noodle. You eat noodle. Ya, ya, ya. That's really nice ya. Really nice sarapan. I love that too. Yes, You know noodle that, and lontong. yeah, you know that in Bangka Belitung, we have noodle with a fish stock. Fish stock. Do you know fish stock? Mhm. No. Fish stock. Fish stock is kaldu, ikan. Oh, oh.
Yeah. Oh, So the noodle, ya, the yellow noodle will dicampur gitu, pour with the fish mm-mm. stock, and it's really nice. It better than Indomie. I love that. Oh, Yeah, you. but I don't know. but In Jawa, is there any cuisine like that? no, no, Miss. There is no. I don't know. Okay, thank you, Miss Erna. Mhm. Very good. Ya, Yes, you're welcome, Miss. next Bu Fitri. Ya. Oke, wah ini pertanyaannya bikin saya tersinggung ini. Do you like taking a shower in the morning or evening, Miss? I like taking a shower in the morning, sometimes Mm-mm. evening. Sometimes evening. You are the person who must take a shower both in the morning and also in the evening. Is it like that? Yes, but lately I'm taking shower early in the morning at 4:30 Okay. before I try lately for this week. Mm-mm. Uh, Usually is it shower cold there, Miss? Is it cold there? uh, Cold, there. cold, dingin. It depends on the weather. Sometimes Okay. Sometimes. warm, Mm-mm. sometimes cool. Kalau cold. Hot, sometimes hot. Okay. You know that, Miss? I am the person that don't like taking shower in the morning. So if I go to somewhere or have a schedule in AHE, usually I teach at around 3 p.m. in the afternoon. I will taking a shower. I will take shower only before I go to AHE. And in the evening, I will not taking a shower again because it's really cold here. And if I feel cold, I will sneeze every time. Jadi kalau terlalu dingin itu sering bersin-bersin. Okay. Thank you, Miss Fitri. And I will go to the last participant here. Oh, ada Miss Iin juga. Miss Nining, Miss Nita. Yes. Okay, Miss Nita, number 4. What do you do after school or work? Um, I do clean my home, Mm-mm. cooking for my family, And and cooking. cooking. Cooking, oke. Kalau membersihkan rumah, bisa I make up my house. Saya Okay. merapikan rumah and cook for I my make family. and cook sama kayak. Yeah, without ing because it's still in the same sentence karena masih di kalimat yang sama. Jadi kalau kata kerjanya yang di sini nggak pakai ing, berarti yang di sini juga nggak pakai ing like that. Alright. And have you ever do exercise? Pernah olahraga after No, work? No? no. Oh my God, ya, we need ya. The best exercise that comfort me is just walk for 30 minutes without stopping. Jadi yang paling enak itu olahraganya itu jalan kaki aja. Tapi jalan kakinya harus konsisten gitu. Alright. You need to exercise, Miss. So we feel more healthier. Next, Miss Annie.
Yes, Miss. Miss Annie, how do you go to work? Masih edit. Hah? Serius aku ada di foto. Foto ibu. Uh, Lagi tadi. I go to work Go to Mm-mm. uh, because stay at home. Mm-mm. I not apa ya nggak mengendarai apa-apa. Oh, you on foot, jalan Yeah. kaki? No, Ya. because I'm work at home, Miss, in AHE Okay. only. Okay, you can say, I don't need go anywhere because I run a course at home, at my home, gitu. I don't need go anywhere Anywhere because because I run a a course course at at home. home. Iya, run ini menjalankan, bukan lari ya, tapi menjalankan Uh, atau buka gitu. yeah. Okay, okay, thank you. So, ya, every meeting we will answer 5 questions. Jadi kita setiap pertemuan kita akan bahas speaking question ini sebanyak 5. Jadi nanti ketemu lagi minggu depan nomor 6 sampai nomor 10. Ya, silahkan dicekrek-cekrek karena ini akan hilang nanti. Udah? Alright then. After this, we will continue our material to the to the ini bisa diganti langsung nggak ya? This one. Apakah kelihatan teman-teman? Pronoun? Enggak. Kelihatan, Miss. Oh, kelihatan ya? Dah, tidak. Kelihatan ya. Aku- Alright. Here it is, our material. It's, I think we have already talked about pronouns, but I still want to repeat this material because there is something that we forgot about pronouns ya. Jadi ini sebenarnya sudah pernah kita bahas, tapi mau dibahas lagi biar lebih pakem ya. I wanna miss siapa yang belum dapat jatah tadi? Miss Iin udah? Not yet. I'm Not here. yet. Okay. Okay, please read ya the first sentence until this one. Aduh. Nah, yang sebelah sininya aja Okay. ya. Example sentences ya, Miss itu ya. Yes. Example. Okay. I like coffee. Mm-mm. Helps me. You Mm-mm. are fine. I see you. He is tall. I know him. Mm-mm. She is my friend. We see her. Mm-mm. It is a cat. I love it. We are ready. Aduh. She join us. Next, the last one. They are here. Call them now. Okay, thank you. Thank you ya Dede ya. Okay, Miss. Oke. Nah, sekarang aku akan ini agak singkat karena mudah sekali dipahami. Teman-teman sebenarnya kapan dia dibilang subjek itu ketika orang yang melakukannya gitu. Jadi yang namanya subjek itu adalah pelaku. Sedangkan objek itu yang dikenakan perlakuan. Nah, pelaku dan yang dikenakan perlakuan. Ada di sini contohnya beberapa. Ada I ketemunya sama me.
Artinya kalau dia objek, aku pakai ini aja deh susah. Objek itu after verb or to be. Jadi kalau objek itu setelah verb atau to be, sedangkan kalau subjek kebalikannya. Subjek itu before verb or to be. Kenapa kita harus tahu posisinya? Because if I told you, kan ini sama-sama saya ya, artinya kalau dalam bahasa Indonesia. Misal, saya pengen bikin kalimat, saya mengajar dia. Nah, coba Miss NU ini siapa ya? Oh, Miss Enda. NU. Iya, Miss. Miss Enda, coba kalau saya mengajar dia. Sayanya pakai I apa pakai me? I. Yes. Mengajar apa? Teach. Yes. Nah, Her. dianya seandainya dia perempuan, pakai she atau her? Her. Iya, ya. Jadi itu perbedaannya. Kalau seandainya saya bikin lagi, dia berbicara kepada saya. Nah, saya balik sekarang. Coba Bu Endah, dia di kalimat nomor 2 ini dianya pakai she atau her? She. Mm-mm. She Berbicara. talk Mm-mm. She talks to me. me. Betul sekali. Itu kalau tentang pronoun, personal pronoun. Karena pronoun itu banyak sekali. Personal pronouns. Personal pronouns itu berarti kata ganti yang menggantikan secara pribadi. Itu namanya personal pronoun. Sekarang kalau dia possessive pronoun. Possessive pronoun itu berarti ya, ini dicekrek-cekrek silahkan. Tuh, 2, 3. Oke. Kalau udah di print enak ya teman-teman ya. Ini aku izin. Duh, nggak usah. Oke, sekarang possessive pronoun. Possessive pronoun berarti yang menyatakan kepunyaan. Ya, ada sebagai adjective, adjective possessive pronoun, ada yang sebagai pronoun. Yang sering bikin kita salah itu yang bagian sini, possessive pronounnya. Kenapa? Karena dia menggantikan kepunyaan saya pada kalimat sebelumnya. Ya, kalau artinya saya nggak usah bahas lagi, teman-teman pasti sudah bisa. Jadi, kalau dia pronoun yang ini, pronoun yang kata ganti, dia harus ada kalimat sebelumnya. Misalnya, I come with my friend. They are, aduh, nggak. Yours too. Nah, yours di situ dia menggantikan apa coba teman-teman? Friends. Iya, Eh, yours di sini menggantikan my friends. Jadi dia bisa dipakai kalau di depannya sudah ada kata kalau sudah ada kata kepunyaan. Seperti itu. Itu untuk possessive pronoun. Sampai sini ada yang ingin ditanyain? No. Or not yet. Coba sekarang aku yang nanya ya, berarti. Bu Fitri, Bu, kalau misalnya saya, aduh, saya membelikan buku biru untukmu. Bukumu itu seperti punya saya.
Nah, coba gimana bahasa Inggrisnya, Bu Fitri? Kecil banget suaranya. I buy blue book. Apa buku biru? I buy blue book. Terus, untuk kamu? Untukmu? For you. Iya. Eh, Terus, bukumu itu seperti punya saya. your book. Your book Your book is like mine. Iya, your book is like mine. Pakai is. Kenapa pakai is? Karena kalau dia tanpa is artinya menyukai. Tapi kalau dia ditambahkan to be berarti is like itu artinya seperti. Oke. Aman sampai sini ya? Oke. Yang menjadi poin adalah jangan lupa yang it's itu tidak ada bentuk posesif pronounnya. It's itu nggak ada. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Kalau terlalu cepat silahkan diinfokan ya. Relative pronoun used when the subject and object are the same. Refleksif pronoun ketika subjek dan refleksifnya sama, ya. Ini kalau diartikan refleksif itu artinya sendiri. Jadi kalau saya itu I itu saya, jadi kalau myself saya sendiri. Nah, kalau himself itu jadi dia sendiri. Betul. Kenapa yang we itu selfish-nya pakai V? Karena mereka dari itu iya, Jamak. betul. Mereka orangnya banyak. Jadi ini mereka sendiri. Yang lainnya sama, teman-teman ya. Contoh. Nah, coba Miss apa tadi? Miss Erna baca contohnya. Yang ini. Example, yang mana, Miss? Ini. Nih. Dua ini. I made it myself. She cooked dinner herself. Iya. Kalau dia ada ujung ed, di sininya bukan huruf T atau huruf D, maka ed-nya nggak usah berbunyi terlalu kentara. Jadi si cook, jangan She cooked. Ya, si cook dinner herself. Oke. She cooked dinner herself. Coba misalnya Bu Erna bikin kamu merapikan tempat tidurmu sendiri. Apa bahasa Inggrisnya? You merapikan apa, Miss? Make up boleh, tidy up boleh. You make up your bedroom yourself. Iya, Miss. You make up Bedroom langsung ya. yourself. You make up the bed karena
bednya udah tahu punyanya kamu, you make up the bed yourself. Ya. Jadi You kalau kalau bahasa Inggris tidak usah semuanya kita artikan dalam bahasa Inggris gitu. okay. Alright, next. Up the bed yourself. Okay. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau pakai by gitu nggak boleh ya, Miss? Nggak bisa. Bukan nggak boleh, tapi nggak usah. Kan by myself, by yourself. Mm-mm. I made it by myself gitu. Itu juga benar, tapi artinya nggak akan jauh beda. Ini lebih natural, ya. Langsung aja yourself. Benar. I make up. Ya, you. Karena dia nggak passive voice. By itu sering digunakannya pada passive voice aja. Misalnya tempat tidur dirapikan oleh dia sendiri. Nah, itu baru pakai by biasanya. Next ya. Nah, ini mudah nih. Udah sering kita lihat ya. Benar nggak teman-teman? Demonstrative pronoun. Used to point the things. Untuk menunjuk. Untuk menunjuk sesuatu. Paling sering ya kita bahas, tapi ternyata kita nggak ngeh kalau itu termasuk pronoun. Jadi this, those, this, sama that itu adalah termasuk pronoun. Walaupun kadang-kadang that itu bisa jadi conjunction. Misalnya, ya, saya membawa tas yang dia beli kemarin. Nah, ada yang bisa nggak nih pakai that? Saya apa saya? I kemarin. bring Kalau kemarin berarti jadi brought yes. I brought the bag a bag yang itu that he bought yesterday. that he bought Yesterday. Oke. Nah, kalau di sini that-nya bukan sebagai pronoun, tapi that-nya sebagai kata hubung. Johnson. Ya, conjunction. Ini main clause-nya. Aduh. I brought a bag. Itu adalah kalimat utamanya. Terus that he bought yesterday itu anak kalimatnya. Gitu ya. Oke. Terakhir. The last one. Sebelum kita latihan, nanti ada latihannya teman-teman. Oh, dua lagi ya. Oke, Miss Siva. Oke, sekarang interrogative pronouns. Interrogative pronouns itu sering kita sebut dengan WH question. Artinya, kata ganti untuk menanyakan seseorang atau sesuatu itu sudah termasuk pronoun juga. Jadi biasanya kita bisa sebut mereka sebagai interrogatif atau kata tanya. Kalau Miss Nining, who itu apa artinya? Miss Siapa, Miss? who. Siapa? Oke, whom. Whom, Whom. Yang mana, Miss? Enggak, bukan yang mana, tapi yang siapa. Pak. siapa? Ya, siapa juga, tapi dia sebagai objek. Biasanya kalau kita pakai whom harusnya ada ininya. Misalnya whom
did you go with? Nah, ada with-nya gitu. Jadi dia menanyakan kamu perginya sama siapa. Kalau kita mau pakai who, berarti who is your friend for this party? Nah, sebenarnya ini maksudnya sama, pertanyaannya sama, tapi dia dalam bentuk yang berbeda. Oke, lanjut Miss Nita, whose? Whose? Tapi kepunyaan. Punya siapa ya? Iya, punya siapa? Kalau which, kalau what jangan nggak usah ditanya lagi. Kalau which baru tadi Yang ya, mana? yang Yang mana? which do you prefer? Yang mana yang kamu suka? Tuh ya, silakan dicekrek-cekrek dulu. Oke, Ini mau di next. Aduh, Miss, maaf Miss, yang tadi Miss. aduh, Ah, wait. Aku urunkan dulu. Sebentar, biar pas tulisannya. nah ini. Wait, mana tadi? Wait, Miss. Sebentar. Kok nggak pas? Hmm. Oh, ini. Nah, Nah, wait Miss. nah, bilang kalau udah ya. Bentar Miss. Oke Miss. Udah Miss. Oke. Next terus ya. Kira tadi. Oke, terakhir nih kayaknya. Ya. Kita ingin menggantikan sesuatu tapi nggak spesifik gitu. Kalau orang berarti kita gantinya pakai someone. Apa arti someone? Seseorang, Seseorang. Kalau something. sesuatu, Kalau all. semua. Oke. Apa bedanya someone sama anyone? Someone, Kalau seseorang. seseorang pasti Kalau anyone? banyak. Iya. Oke, sekarang ini perbedaannya. Kalau some, kata ada some-nya, someone, something, pokoknya yang penting ada some-nya gitu ya. Ini seringnya digunakan pada kalimat positif. Nah, sedangkan berarti kalau any, anything, anyone, kebalikan dari sini. Kalau ada any-nya, berarti digunakan pada pernyataan negatif dan interrogatif. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Ditilang. Kan dicatat lagi. Nobody bukan siapa-siapa, nothing bukan apa-apa. Oke. Udah? Lanjut. Saya hapus dulu ya. Nah, ini dia exercise-nya. Kita langsung jawab saja. Nomor 1, please, Bu Endah. He is my teacher. He is my teacher. Correct.
Ini saya coret aja ya. Yang salahnya saya coret. Next, nomor 2, Bu Eni. Please give them the ball. Please give them the ball. The ball. Ya, oke. Sekali lagi Bu Eni, nomor 3. This is not your pen. It's mine. It's mine. Betul. Thank you. Silakan langsung dijawab juga ya. Nomor 4, Bu Iin. She cooked lunch by herself Si without cook. S. Oke, without S. Good job. Nah, ini boleh nih, ada by-nya nggak masalah ya. Nomor 5, Miss Nita. Who is knocking on the door? Who Who is is knocking on the knocking? door? What is knocking, guys? Apa knocking? Mengetuk. Iya. Knocking itu adalah mengetuk dari kata dasar knock. Knock. Next, Miss Westi. I don't know anything about that. Iya, ini tadi yang saya bilang ya. Kalau dia negatif, seringnya pakai anything. Nah, kalimat nomor 6 itu bisa kita ganti dengan nih. I know nothing. I know nothing about that. Itu maknanya sama, walaupun kalimatnya berbeda. Jadi, I don't know anything dengan I know nothing itu maknanya sama. Lanjut, nomor 7, Bu Fitri. Or my parents. I love them so much. I love them so much. Good job. Next, Bu Erna. My cat loves its toy. My cat loves. Pakai koma di atas apa enggak? Pakai ya? Harusnya Tidak. kucing saya menyukai mainan barunya. Mainan barunya itu pakai its atau itis? It. It's ya, karena tidak ada tanda baca di situ, maka dia menggunakan it's. Seandainya kalimatnya seperti ini, maka jawabannya akan berbeda. My cat loves it because it is new toy. Nah, kalau ada tanda titik di tengahnya, baru it's-nya pakai yang koma di atas. Karena it's yang pakai koma di atas itu menandakan dia subjek plus is. Tapi kalau yang it's itu sebagai pronoun. Ya. Ya. Thank you, Miss Erna. Next, yang belum siapa? Oke, yuk kita jawab sama-sama aja. Nomor 9 apa, guys? This Is. Iya. Banyak apa satu? Satu. Satu. Nomor 10, as atau we? We. We. Good job. Silahkan dicekrek-cekrek. Nanti di print ya teman-teman, biar teman-teman jawabnya enak gitu. Dijilid. Dikirim. Iya, nanti saya upload lagi. Tadi pas saya buka, ternyata di Google Drive-nya udah hilang. Kayaknya kehapus. Nanti dikirim di grup, Miss. Oke, siap. Next ya, udah dicekrek-cekrek? Quiet, Miss. Oke, bilang kalau udah ya. Sudah, Miss. Satu lagi. Latihannya. Oke.
Fill in the blank with the correct personal or possessive pronoun. Jadi kalau personal tadi I sama me gitu. Kalau possessive pronoun my atau mine. Coba nomor 1. Bu Enda. Sarah is very kind. Everyone likes her. Iya, likes her. Good job. Next, nomor 2, Bu Iin. This is my brother. He is a student. He is a student. Mantul. Next, Bu Fitri. I have a car. Its color is red. Good job. Its color is red. Yuk, Bu Nita. Your pen diganti pakai kalau bukan pena dia berarti pena saya. Sayanya pakai apa? Mine. Atau hers. Bebas ya ini. Mau mine, mau hers. Boleh. Terakhir Bu Erna. You have you love, sorry, we love our school. Ya. We love we love our school. Terus guru kami. My teacher. My apa? Our teacher. Our teacher are. Ulangi Bu, baca Bu. We love our school. Our teacher are nice. Good job. Silahkan dicekrek-cekrek lagi. Udah? Ya, Miss. Oke, ya ada pertanyaan teman-teman? Selanjutnya kita pertemuan berikutnya akan belajar tentang modals ya, modal verb atau kata bantu, kata kerja gitu. Nanti diprint dulu, silahkan. Ini kalau ada masih pertanyaan silahkan teman-teman. Materinya sudah selesai. Atau ada yang ingin disampaikan? Oke. Nggak ada? All good? All clear? Clear semuanya? Clear, Miss. Clear. Miss, Alright Enda. then. Iya? Ini yang apa namanya? Tanya jawab tuh, Miss. Kadang kan di beginner berapa ya? Lupa. Kayaknya sih level 3 akhir kayaknya ya, Miss. Itu kan kayak ada materi yang tanya jawab gitu. Nah, kalau untuk membuat pertanyaan gitu kan, Miss, itu apa namanya? Kita kadang agak masih bingung tuh, Miss. Wait, aku buka dulu. Maksudnya apakah Oh, harus melihat, maksudnya kan kalau itu kan ada yang hari ini percakapannya terus lalu, terus yang akan datang gitu. Itu apa, maksudnya kayak 5W1H-nya juga gitu tuh, Miss, kayak yang gabungannya gitu kan. Kadang kan soalnya ada yang langsung pakai to be, ada yang pakai 5W1H gitu. Oh, cara jelasin ke anaknya gitu ya? Terus mungkin lebih ke biar anak bisa bikin juga gitu loh, Miss, kayak suruh bikin percakapan kadang kan gitu. Itu kan emang itu kalau nggak salah ya, ada latihan yang mereka harus bikin pertanyaan ya? Iya. Ya, oke. Pertama, Mungkin lebih ke Bu rumusnya Eni, gitu loh, Miss. nggak usah pakai rumus. Oh, Gini nggak cara usah. ngajarnya. Iya, sebentar aku pakai papan tulis dulu ya. Pakai ini aja. Ini kebetulan pakai laptop yang ini nggak ada materinya. Jadi
Tapi aku ingat kayaknya yang dimaksud itu yang bikin pertanyaan. Nah, contoh. Nah, lebih enak Bu Eni nanti ngajarnya bikin contoh. Tulis di papan tulisnya. Read aloud atau read loudly. Baca dengan nyaring. Nomor 1, who is your friend? Terus nomor 2, what is it? Where are ya where are you? Terus why is she so shy? Nah, how terakhir ya. How how jangan are ya. How bagaimana how are they? How are they look like? Enggak pakai do itu. How are they? Nah, terus nomor di sampingnya. Oke, kita bikin juga. Who do you like? Nomor 2. What do you do? Nomor 3. Where do you live? Where do you live? Nomor 4. Why does she feel so angry? Nomor 5. Oke. How do they look like? Oke, yuk baca dulu. Coba Bu Eni 1 sampai 5 yang sebelah kiri. Who is your friend? You friend atau your friend, Miss? Oh iya ya. Your friend. Heeh. Lah. Who is your friend? Oke, lanjut. What is it? What is it? Good job. Lagi. Where are you? Mm-mm. Why is she so shy? Why is she so shy? Lagi. How are they? How are they? Good job. Sekarang Bu Nita yang sebelah kanan. Yang ini. Bu Nita. Kayaknya Bu Nitanya udah out. Bu Iin deh. Okay, Miss. Who do you like? Terus. What do you do? Where do you live? Oke. Why does she feel so angry? How do they look like? Pinter. Sekarang aku mau tanya. Kalau Bu Endah, kira-kira perbedaannya antara sebelah kiri sama sebelah kanan apa ya? Ininya, Miss, apa to-be-nya? Ya, yang sebelah kiri pakai apa, Bu? Is, Mm-mm. yang sebelah kanan to. Oke, berarti setelah WH word atau kata tanya diikuti dengan to be. Kira-kira kenapa dia pakai to be? Ada nggak verbnya di sebelah kiri ini? Nggak ada. Berarti penyebabnya karena tidak ada kata kerja. Hebat. Kalau sebelah kanan, apa bedanya? WH word diikuti dengan atau das. Kenapa? Karena setelah subjek ada iya, setelah subjek ada kata kerja. Yuk, sekarang
Kita bikin ya, Miss Tes ya. Kalau Miss Endah mau tanya, ini tadi siapa yang tanya? Bu Eni. Bu Eni, kalau saya mau tanya, apa yang kamu makan hari ini? Pakai is apa pakai do? Apa yang kamu Apa? Saya tulis dulu. Apa Ada yang kata kamu kerja ya. Do makan berarti Miss. hari ini? Yo, apa? Bahasa Inggrisnya apa? what 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 do you do you eat today? today? Pinter. Terus kalau Miss Endah mau tanya, siapa ayahmu? Siapa ayahmu? Yuk, gimana? your father? How is Pinter. father? Who is your father? Nah, sekarang udah ketemu belum? Kapan kita pakai is, kapan kita pakai do, kapan ada kata kerjanya? Iya, iya. Iya, gitu Iya, sekarang. Miss. Jadi lebih enak ngajarinnya dari analisis dulu. Pokoknya setiap teman-teman ngajar paling enak itu dari analisis dulu. Iya. Ada yang namanya present nominal apa ya? Gimana? Present. Yo, di screenshot silakan. Ini ada di beginner 3. Bilang kalau udah ya teman-teman. Udah, Miss. Oke. Ya. Ya, sekarang maksudnya agak jelas ya, Miss. Masa ketika pakai do atau to be itu kira-kira pas Kapan gitu ya? ya Tapi ini ada nggak kata bisa kerja. sekali jelasin ke anak karena anak itu kan kalau percakapannya nggak dipakai, mereka akan lupa lagi gitu. Jadi memang Mm-mm. apa ya? Nanti di beginner 4 kayaknya ketemu lagi. Setiap ketemu sama soal, nggak apa-apa ini dibahas, dianalisis gitu, biar mereka terbiasa. Karena nanti kan nggak hanya do ya, ketemu sama did, ketemu sama would. What 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 would you like? Nah, itu juga bisa. Jadi nggak hanya do di sini. Makanya nanti kalau ketemu sama pertanyaan, sebelum menjawab pertanyaannya dianalisis dulu, itu nggak masalah. Kalau ada anak yang nanya misalkan kayak nggak pakai 5W1H langsung misalkan Mm-mm. do atau langsung ke to be-nya gitu, apakah Itu boleh? itu ini caranya itu ada di level berapa lupa aku. Level 2 kayaknya. Itu yes no question. Yes no question cara jelasinnya sama. Dibandingin dulu karena is dengan do itu artinya sama-sama apakah. Mm. Ada di ini Miss, level 3. Level 3 juga ya? Aku Iya. lupa. Oke. Cara jelasinnya sama, tinggal dihilangin aja WH questionnya. Iya. Terima kasih, Miss. Oke, sama-sama. Guys, that's all for today ya. Saya izin hari ini kita tidak sampai 10.30 karena saya udah merasa agak-agak meriang lagi. Semoga nanti minggu depan hari Jumat kita ketemu lagi. Nanti tolong di print materinya ya, materi speaking sama materi untuk modulnya. Biar lebih enak nggak screenshot karena kalau screenshot itu takutnya nanti hilang. Ya, Miss. Alright then, thank you very much for coming today. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.